ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇଡଲି ନ ବନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଡଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବୋର୍ ହେବେନି ଆଉ ଇଡଲି ହିଁ କହିକି ବିରକ୍ତ ବି ହେବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଇଡଲି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଆଉ ଇଡଲିଟା ପସନ୍ଦ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଇଡଲି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚଟପଟା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣିଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଇଡଲି ଚଟଣି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତା ଘରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଦୟାକରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପିଆଜ ଗାଜର ଇଟିଲି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ସେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ତା ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାପିକି ନେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଯଦି ବନେଇବେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଇଛି, ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ ମାପିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଧ ଗ୍ଲାସ ବିରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳକୁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ବିରି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଧା ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା, ସାଙ୍ଗରେ 1 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି। ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଥରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିକି ମିଶାଇ ନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ମାପଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଡଲିଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜି ବନେ। ଯଦି ଭାଗ ମାପ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଏ ଇଡଲିଟା ତ ନହେଲେ ଟାଣ ନହେଲେ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଭାଗ ମାପଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବେ ତ ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ ଇଡଲି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ 2ରୁ 3 ଥର ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛେ ସେଇ ପାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତିକି ଭଲସେ ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର। ତାପରେ ୟାକୁ କଭର କରିକି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଛି, ତ ଏଇଠି ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ଅଧା କପ୍ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ତ ଚୁଡ଼ାଟା ଆମର ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଭିଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିଜିଲେ କାଫି। ତ ଏଇ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ଭଲସେ 2ରୁ 3 ଥର ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ବି କଭର କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିରି ଡାଲି ଆମର ଚାଉଳ ସବୁତକ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଛି ଆଉ ଏକଦମ ବତୁରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ନା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ବି ଯେଉଁ ଭିଜେଇଥିଲେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଚୁଡ଼ାଟା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ବିରି ଚାଉଳ ତକ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବତୁରେଇ ଥିଲେ ସେଇ ପାଣି ହିଁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ଯେତିକି ଦରକାର ବାଟିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଦେଇକି ୟାକୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଖଦଡ଼ା ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ବାଟି ହେଇଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଇଡଲି ବ୍ୟାଟରଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟିବେ ଇଡଲିଟା ସେତିକି ନରମ ହେବ। ତ ସେଇ ଜାର୍ରେ ବିରି ଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଚୁଡ଼ା ତକ ସବୁତକ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଚୁଡ଼ାରେ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଦେବାନି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଦହି। ତ ଦହି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଗିନା ଦହି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦହି ଦେଇକି ୟାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବିରି ବଟାରେ ହିଁ ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିକି ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ୟାକୁ ଭଲସେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ୟାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦହି ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ୟାଟରଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଯଦି ଦହି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦହି ଦେଇଛି। ତ ସେ ଯେହେତୁ କି ଶୀତ ଦିନ ବ୍ୟାଟରଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବନି, ତ କାରଣଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ରାତି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
नेक्स्ट दिन देखो सकाळु बैटरटा आमर केते बढ़िया से फुली देखिले ना दही दे न देथिले एते भल से फुली न थांदा दही दिया हेची बोली बढ़िया से फुली तो देखो फ्रेंड्स बैटरटा आमर पूरा रेडी देखो बैटरटा केते हल्का आउ केते फ्लफी हेची तो आउ गोटे बाउल नबा से बाउल रे कौन करवा अधा बैटर एठी हमें बाहर कर नबा आउ अधा बैटरटा हमें फ्रिज रे स्टोर करके रखी परिबा इडली डोसा जेबे हबो सेबे हमें बनै परिबा। तो ये गोटे पैन नहीं पैन भितर दबा गोटे चामच तेल बेसी बिल्कुल दबा दरकार नहीं सांगरे आधा चामच जीरा सोरिष आधा चामच कला जीरा दे सारा पर गोटे मु गाजर एमती छोट छोट काटिकी नहीं आईटी गाजरटा को 2-3 मिनट स्लो फ्लेम रे भल से भाजवा सीझा बिल्कुल दरकार नहीं फ्रेंड्स खाली आमर जहाँ टिके को भाजवा दरकार 2-3 मिनट गाजर भाजी हो सारा पर ये मुझे सुंडल जोटा कि आमर पियाज साग बोली भी कह जाए पियाज साग गोटे गिना देइछि सांगरे स्वाद अनुसार लुण देइछि तो ये सबको स्लो फ्लेम रे 2-3 मिनट या भाजवा बेसी समय भाजवा बिल्कुल दरकार नहीं खाली जहाँ कंचा स्मेल जीव आउ आमर भल से टिके नाकु क्रिस्पी होके भाजी हम तो ये देखो 2-3 मिनट भितर आमर पियाज साग सांगरे गाजर बहुत ही बढ़िया से भाजी होती तो ये आम गैस टाक बंद करदे आगुरी देखो फ्रेंड्स जो बैटरटा अलग काढ़ी जो आम रखी से बैटर धीरे एतक आम मिसेबा तो सबुतक पोछापोछी करके बढ़िया से आपको पकई ने तापर ये आम दबा ढेर सारा धनिया पत्र आपण मैंने जिते अधिक देवे से बढ़िया लगे सांगरे आधा चामच जीरा और लंका गुंड लंकार सुखिला लंकार गुंड देइछि यार टेस्ट भी बहुत भल आसीबो जदि जीरा लंका गुंड अवेलेबल नहीं तो आपण मैंने गरम मसला कि चाट मसला भी दे पारिबे तो दे सारा पर ए बैटरटा को बढ़िया से आम गोले नबा ना पड़ी ये सोडा ना पड़ी इनो तो देखो बैटरटा पूरा रेडी तो ये मु इडली छांच नहीं इडली छांचारे मु अल्प टिके नाको पानी गरम होगापाई रखी पानीटा गरम है तो ऊपर कौन करवा इडली छांचटा आम थोईदबा आउ ऊपर हल्का हल्का करके टिके नाको घी आम लगेबा फ्रेंड्स मु घी एइथिपाई लगाउछि जे आमर इडलीटा बहुत ही बढ़िया से बाहर जीव बोली माने प्लेट को बिल्कुल लागिबनी तो ये आम इडली छांचटा को घी लगे सारा पर या गोटे गोटे चामच ही दबा अधिक बिल्कुल दबानी नहले पूरा छांचटा जाक खिजिरी मिजिरी हो तो से आपण मैंने कौन ना गोटे गोटे इडली गोटे गोटे चामच रे गोटे गोटे छांचरे भरवे तो ये आमको अधिक बिल्कुल दबा दरकार नहीं बास जेतिकी दरकार सेतिकी ये आमको देदबा दे सारा पर कभर करके 5 मिनट पर सिझे नबा ता भीतर आसतु गोटे चटणी तैयारी करवा जो थे कि मुझे नड़िया भजा होता बुट सांगरे ये मुझे ढेर सारा धनिया पत्र सांगरे गोटे कंचा लंका राग पाई आउ एठी मु देइछि गोटे गिना दही दही जदि खाऊ नथबे तो नथबो जदि तेंतुली भी दे पारिबे तो ये स्वाद अनुसार लुण देदबा आउ गोटे गिना एठी हमें पानी दबा पानी देकी याकु चिक्कण करके बाटी आनिबा तो ये देखो फ्रेंड्स पूरा चिक्कण करके बाटी होती कौटी भी बिल्कुल खदड़ा नहीं आउ चटनीटा पानीटा एतिकी रखिए याठू बेसी काठुआ करेंगे याठू बेसी पानिया भी करेंगे तो आसतु छुंक दबा तो छुंक गोटे तड़का पैन रे अल्प टिके नाकु तेल जीरा सोरिष सुखिला लंका आउ भृसुंगा पत्र बास छुंक रेडी तो ये छुंकटा ये चटनी धीरे आम मिसई नबा तो देखो फ्रेंड्स आमर इडली सांगरे खाइबापी पूरा चटपटा और पूरा टेस्टी टेस्टी चटनी बनिकी पूरा रेडी हो देखिले ना तो एमती ही चटनी बनातु टेस्ट लगे तो एपटे देखो फ्रेंड्स आम इडलीटा भी चटनी बनैबा भितर इडलीटा भी पूरा फुलिकी आउ सिझिकी पूरा रेडी हो देखिले ही लोभ लगुच फ्रेंड्स एते टेस्टी आउ एते बढ़िया बनी तो इडली छांचटा को आम बाहर कर नबा आ टिके नाकु ठंडा होगापाई छाड़दबा तथापि ये ठंडा हैनी गरमा गरम अच्छे तो गरम गरम ही मुझे आपण मानक देखई दूची जदि आपण मैंने कौन करेंगे ना प्लेट टाक जब टिके नाकु ठंडा करके बाहर करेंगे इडलीटा पूरा गोटे सेप होके आसब आ बिल्कुल भी प्लेट को भांगीबनी तो ये देखो फ्रेंड्स एमती गोटे चामच साहाय्य सबुतक इडली आम बाहर कर नबा तो इडलीटा केते स्पंजी बनी ये मुझे देखा तो देखो फ्रेंड्स एकदम नरम आउ एकदम तुलतुलिया जेमिति कि पाटी रे दिला मात्रे
पूरा मिलैଯିब। आउ एई इडलीटा आपण मैंने बिना तरकारी कि बिना चटनी रे भी खाई परिबे। एते टेस्टी आउ एते बढ़िया लागिबो। जदि ये रेसिपी आपन को भल लगे तो वीडियो को गोटे लाइक करने संगे चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करंतु फ्रेंड्स। गोटे वीडियो करने पछरे हमको बहुत समय लगुच तो से लाइक सब्सक्राइब प्लीज।